C'est un débat au centre-ville de Tizi Ouzou autour du débat actuellement entre élection présidentielle et transition. Donc, pour ceux qui s'intéressent à le centre-ville, donc il y a un collectif qui a organisé ça, c'est très intéressant. Donc c'est la reprise, voilà, donc c'est la reprise, retour au boulot, donc voilà, on vous invite à voir, il y a le direct, vous pouvez suivre le direct des interventions des gens. Sur la scène politique. غادي يقرب داغني زمرنا دسنا تفكنا راه ينسان مرحبا يسوان زمرنا ما تفكني سقسين ولا ندير لي كومونتير اثن نحكيو كاع قلنا كاع سوا دي سيتويان سوا دي بريزيدون داسوسياسيون لي زافوكا داني هنا لان دي ايتوديون مرحبا ايش كاغيلا صار واحد غادي لي ضواليش ام كابو السعد ما السعد استقسم وكذا قاعد يهضر مداقيو مالا ثلاثي بدو القريش Donc c'est un débat autour de la question élection présidentielle et transition. Hassan Omar, syndicaliste, إذن راقيو. شازني والله متر كان قاعد يسي كذا أنا أثني من الرد أسن. في نوبيا تنتدي وإذا يمزدان تزوزوز من نتصدنا لونسيان ميريا دسنا أنسقط كلا تمثيلية. ميرسي. كثر أنتو كذا دسلنا يعني هو ولي كذا. Bon, أسألك في الأول. أنسو في سونا la premier débat de l'initiative La Parole au Peuple. C'est un groupe d'étudiants qui organisent cela. Aujourd'hui, la première thématique ce sera élection présidentielle ou transition. C'est le débat national actuellement interne. Voilà. Le système qui va se régénérer par le biais de nouvelles élections présidentielles internes. Le peuple a demandé une transition, un changement global de tout le système politique algérien, une transition, à savoir passer carrément d'un système dictatorial, un système autoritaire à une démocratie, à un pays de droit. Aujourd'hui, donc, pour commencer cette initiative, ce premier débat, on a l'honneur d'avoir Maître Ahmed Bessalem, un militant politique et des droits de l'homme, qui va nous introduire donc la thématique. Ce sera un débat contradictoire, on l'espère, ouvert,
avec un maximum de liberté d'expression, mais surtout beaucoup de respect mutuel entre tout le monde. J'invite donc Massa Athman à prendre la parole et à commencer le débat. Merci. Par rapport à ce point. Donc alors, le débat actuellement de la scène politique, c'est entre un avis. Donc un avis du pouvoir politique et un avis de ce qu'on appelle communément du Hirak. Donc la position actuellement du gouvernement, ça veut dire du pouvoir en général, les militaires, principalement l'état-major actuellement, c'est la nécessité d'y aller vers des élections présidentielles. Ça, c'est un élément indiscutable de la feuille de Rutenstein. Ça veut dire il n'y a aucune question sur ça. Pour eux, il est inadmissible de faire autrement. La solution pour eux, actuellement, pour la crise politique, c'est d'y aller directement aux élections présidentielles. Ce qu'on appelle actuellement le Hirak, actuellement, dans l'expression actuellement du vendredi et du mardi, le Hirak dit non aux élections présidentielles. Ça veut dire actuellement, il y a quand même des avis qui sont un peu mitigés et compliqués dans le Hirak parce qu'il y a à l'intérieur du Hirak aussi deux visions distinctes. Il y a ceux qui voient qu'on peut y aller vers des élections, oui, mais il faut qu'il y ait des mesures d'apaisement. Il y a dans le Hirak ceux qui pensent non, même pas avec cette feuille de route d'apaisement. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'apaisement qui compte, ce n'est pas seulement la libération des détenus qui compte, ce n'est pas seulement des élections libres démocratiques qui comptent, mais il y a une partie au sein du Hirak qui disent qu'il faut y aller vers ce qu'on appelle une transition politique. Ça veut dire une marhala intiqaliya. Donc c'est ça actuellement le débat. On a donc l'avis du pouvoir et les deux avis distincts à l'intérieur du Hirak. Il faut un peu pour comprendre la situation actuellement, pourquoi qu'il y a au sein du Hirak des gens qui demandent qu'il y ait une transition. Ça veut dire pas seulement des mesures d'apaisement, mais des élections présidentielles libres et démocratiques. Parce que ces gens-là, ils sont posés sur une analyse historique de l'Algérie. Ça veut dire qu'ils disent que depuis 1962, le peuple algérien n'a pas choisi sa propre constitution. Ça veut dire ses fondements identitaires, juridiques et représentatifs. Ça veut dire encore une fois que la mairie constitution algérienne avec l'indépendance c'est un débat ouvert à tout le monde. Tous les avis sont les bienvenus dans le cadre d'un respect mutuel, bien sûr. Ça veut dire à l'époque l'armée des frontières, donc ils sont rentrés en force en Algérie, ils ont profité de la faiblesse des maquis de l'intérieur, ils ont fait la guerre contre les maquis légitimes de l'intérieur. Ils ont tué donc des moudjahidines, donc la Wilaya 3, la Wilaya 4, ils ont encerclé la Wilaya 4. Donc ils sont rentrés par force, ils ont imposé une constitution, je mets un titre, un peu partout sur les pays limitrophes, notamment la constitution égyptienne, et que la constitution de l'armée des frontières obéissait plus aux ordres de Jamal Abdel Nasser et de Fath Hadid, qui était le chef de renseignement égyptien, qu'à la réalité révolutionnaire algérienne basée sur le mouvement, ça veut dire national, ça veut dire algérien, le PPA-MTLD, la déclaration du 1er novembre et aussi, ainsi que le congrès de la Somalie. Donc, alors ce mouvement-là, il a été principalement, ça veut dire pris et revendiqué, je ne suis pas du FFS, mais il a été revendiqué depuis 1962 par le FFS principalement, et pour dire les choses clairement, par Haïti. Donc alors le pouvoir algérien, il a vécu toujours avec une crise, ce qu'on appelle une crise de légitimité historique. Donc le pouvoir algérien, il n'a jamais eu une légitimité. Ça veut dire, contrairement par exemple au Maroc et en Tunisie, l'État, même si que les populations sont contre l'État, mais l'État a une légitimité. Ça, ce qu'on appelle une légitimité. Ça veut dire, elle dit, c'est starfs l'État. Les Marocains, par exemple, disent le Malik al-Ard wal-Watan. Ça veut dire, ils le reconnaissent, même si on peut critiquer ça, mais ils reconnaissent la légitimité de l'État dans le roi et dans la terre, bien sûr avec des principes musulmans, etc. En Tunisie, c'est la même chose. Ça veut dire qu'ils ont eu une continuité, c'est un protectorat, ça veut dire français. Ils reconnaissent toujours la légitimité de l'État, même s'ils sont dans l'opposition. C'est la même chose en Égypte et ailleurs. Mais l'Algérie, donc le pouvoir algérien, a toujours vécu dans une crise. C'est pour cela que le pouvoir algérien essaye toujours, dans les moments de crise, fabriquer une histoire pour vivre, pour survivre. Hein. À chaque fois qu'il y a une crise, donc ils essayent de récupérer la scène politique pour survivre. Donc la première fois, c'était dans les années 70 avec Boumedienne, donc avec ce qu'on appelle les débats de la charte nationale.
Donc il a vu que la situation n'allait pas bien, que le nassirisme sur lequel l'Algérie a été fondée, donc le nassirisme commençait à tomber surtout avec la défaite des Arabes face à Israël et le début de la décadence du bloc de l'Ouest avec ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie, etc. Boumediene, il a vu qu'il y avait une nécessité de changer les choses. Donc, alors, il a attendu les choses, il a vu que les choses vont s'exploser. Donc, il a essayé de faire ce qu'on appelle les débats de la charte nationale, le Mithaq al-Watani. Il a ouvert les cinémathèques et c'est comme ça que le pouvoir a réussi de surpasser la crise. Après, il y a eu... Bon, on va continuer. Donc, alors, le régime a continué sur la base de la charte nationale. Donc, ils ont réussi donc, à dévier la crise de l'époque. Il y avait 1988. La même chose aussi, le pouvoir a réussi à détourner, on va profiter, ça va être une belle scène. Ça fait passer. إذا ترك بيلي بويز لا زونا مزيو. Donc ça c'est notre credo. Donc alors, arrivons en 1988, donc l'Algérie connaît une crise économique. Donc la première crise politique de l'Algérie, Boumediene l'a bien vu à l'avance, il a réussi à détourner avec la charte nationale et avec les mesures qui ont été prises, etc. On arrive avec la crise politique de 1988, c'était plus une crise économique que le pouvoir politique avait répondu avec une réponse politique. Parce qu'il faudra dire la réalité des choses, que le mouvement de 88, la crise de 1988 était plus économique que politique. Les gens frontent parce qu'il y avait une réelle crise économique avec la chute du prix du baril, donc les gens frontent, ils ont cassé les magasins, les supermarchés de l'époque, etc. C'était une crise du ventre. Mais ça a débouché quand même à une crise du pouvoir, parce que le pouvoir n'a pas réussi à mettre en place l'Algérie telle qu'elle a été souhaitée depuis 1962 à ce jour. Donc il a essayé de jouer son rôle émergé, c'est de jouer surtout sur la carte islamiste. Surtout à l'époque c'était à la mode, les États-Unis c'était les alliés des islamistes contre le bloc soviétique. Donc il y avait beaucoup de jeunes Algériens qui ont aimé et qui ont été donc façonnés par le discours islamiste, financé par le pétrodollar de l'Arabie Saoudite. Les États-Unis ont donné carte blanche pour le wahhabisme de se propager un peu partout, pour faire un bloc contre les soviétiques de l'époque. Il y avait des Algériens, Chedli, Alem et les services de renseignement algériens savaient à l'époque que des Algériens se formaient dans le radicalisme, dans le terrorisme en Afghanistan, en Yémen, en Somalie et en Soudan, sous la protection de la CIA. Donc il leur enseignait des pratiques très avancées dans l'art militaire, dans la propagande, dans la guérilla. Donc en revenant ici, ils les ont essayé de les manipuler. Ils ont essayé de les manipuler pour que la FLN puisse survivre. Et celui qui a vraiment chapeauté cette politique, c'était Hamrouche. Donc il a essayé, il a convaincu Chedli que oui, il peut vraiment profiter de la vague islamiste pour que le régime survive. À l'époque, les démocrates, ils étaient naïfs, parce qu'à l'époque, avec Trump, etc., il y avait pas mal de démocrates et la gauche, ils étaient naïfs. Ils ont pensé qu'avec une élection transparente, ils peuvent avancer. Le problème, c'est que le fils était beaucoup plus entré dans la société. Donc, Chedli, il était dans l'avion et quand il est descendu, il a eu les rapports que la FLN a perdu. Donc, c'était la crise totale. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, les militaires sont intervenus et quand l'armée intervient, il n'y a pas de politique. Il faut dire la réalité des choses. Quand l'armée intervient, il y a le clash qui part. C'est la politique avec l'armée. Voilà, tout le monde est le bienvenu, on espère vraiment voir encore plus de monde qui est là pour que plus de monde participe. Il est formé pas politiquement, pas dans une faculté de sciences politiques ou de droit, une art de sciences économiques, un militaire, il est formé pour faire la guerre. Donc on a vécu la crise des années 90. Donc le régime s'est retrouvé quand même toujours dans une autre phase. Donc la première phase de 62, donc ils ont réussi avec l'appui du bloc de l'Est. Au début des années 76, donc Boumediene il a réussi à évacuer, donc c'est la deuxième crise du régime. La troisième crise du régime, c'était celle de 90, donc Hamrouche, etc., dans l'erreur.
Donc l'armée elle est intervenue, on a vécu ce qu'on a vécu. Donc le régime a essayé encore de l'aider avec ce qu'on appelle la transition de 1995-97. Aujourd'hui, il n'est pas dans le débat. Il faut savoir que l'Algérie a connu un processus transitoire unique. C'est la première fois que l'Algérie est dans un processus de transition. C'était en 94, 95, 96. Jusqu'à 97, donc avec le Conseil national de transition, Sofiane Djilali était membre, Boukrou était membre. Donc, le pouvoir a essayé de faire une transition. Il y a même un papier, tout un document, mais bien sûr, avec les élections, ça veut dire la naissance du RND, le bébé avec les moustaches, ils ont déçu tous les Algériens. Donc, le régime, encore une fois, il a réussi à survivre. Et on arrive actuellement jusqu'à maintenant. Donc actuellement, c'est la 5e crise du régime algérien. Donc ceux qui demandent la transition sont vraiment, ils insistent sur l'expérience de l'Algérie. Ça veut dire qu'on doit faire une transition. Parce que l'Algérie n'a jamais eu un État légitime, donc on doit y aller vers une constitution pour le peuple algérien puisse s'exprimer, ça c'est de 1. De 2, on ne peut pas changer le régime sans une transition parce qu'on a vu ce qui s'est passé en 90. Ils ont joué sur la fibre des élections, on va vous donner les élections et tout sera réglé alors que ça n'a pas été réglé, même si les élections de 90 étaient libres et transparentes. Mais la volonté de manipuler un courant radical s'est tournée vers le drap. Actuellement, ils essayent aussi de jouer avec un courant tout à fait bizarre, c'est un courant fasciste, il s'appelle le Badiciano Bambaria. C'est un courant fasciste radical, étrocide, nazi, qui sont dans une logique de guerre civile. Ils essayent de manipuler ce courant-là pour faire passer les élections présidentielles. C'est la même chose de 90. Donc, le clan, bien la vague politique qui s'inscrit dans la logique d'aller vers une transition, donc pour moi c'est la plus logique, mais le pouvoir politique, il va essayer de survivre à travers des manipulations. Donc voilà ça, un résumé un peu de ce que je peux dire. Donc pour l'introduction à ces débats, à mon avis c'est un avis. Donc Aïtfrid avait raison sur toute la ligne, même si je suis tout à fait contre sur sa position, peut-être sur certains trucs, mais l'histoire lui a donné raison. Voici donc où nous en sommes actuellement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La parole est à tout le monde. Merci pour l'invitation. La parole c'est à mettre aussi, il a encore une continuité. Désolé. Merci Chamas Ahmed, merci beaucoup. Maître Hamrouch, donc pour encore aller un peu plus dans le vif du sujet, et on vous le rappelle encore, donc la thématique c'est élection présidentielle ou transition démocratique en Algérie. La parole est à tout le monde. Les avis de tout le monde sont les bienvenus. Maître Hamrouch, la parole est à vous. Maître Hachou. Hachou, désolé, encore. Micro. Donc, par rapport au présidentiel des civils, donc il y a donc par rapport à la transition présidentielle, Tu t'es ressuscité. Là, celui qui a la porte, tu as changé de patelin et de belle. أي غريب دفاع أي غريب فوز دفاع في الحوايج استمحاو كاع بلادنا ونديرو راينا دولة مدنية ماشي عسكرية. On peut pas être أنيني وزمرنا أنيني ني بوايا نغداو بوايا تيك صافا دير تسمحاو كاع تسمحاو كاع ثلاث الحوايج لي سيمبوليك لي فيزاج لي يقدم لي يكون سنتي 60 دار ثلاث تولي ثمانية زانفورماسيون زدان تيليفزيون زدان ميزان ديال لي زادمينستراسيون زدان بارتو وكاع هنا قد توكس إلا قرات الواد ديو في ثلاث لي براتيك سنتي 60 دار ثلاث البيستون كاين قاديرو اللي كذب إلا قاديرو تشبون ذاتيني كنت أخدم الكشاك جولك تفضل البارك كسحب السن إلا قد تفوت نبغى القانون يثبت
ونبغى يركز مش جديد اللي تموت دونك تاكيد يوم في سلف بلادنا ونديرو راينا ماشي دا سروت ماشي نخدم كني غير هو خاطي ماشي دوالي ماشي تعروزي ماشي دار الكمال خاطر بلادنا ونديرو راينا الفوطا في وين غير هوان الدفاع وين غير هوان بلا ترافيك بلا الكذب حتى شي تعرف الكذب خاطر ندوها على غورس بلا الكذب وفي نظرنا العامة ماشي زي كتفوتي في اكس نهار كاع كتسكت دابا هوايا شكون دي ديفونس الحاجة يعلم الكارتينو الحاجة يعلم تدرتيو الحاجة يعلم حاجة يعلم تمزيتيو أي تشاور حاجة يعلم تدري في التمور أي تشاور ماشي اسمي البحبوحة شحال من بحبوحة نسادري من اسكاين كان نكرد الصباح نكولي غاية مثلا داير القال اخر ونسايدري هادي في البيت 100 مليار غاية مثلا نروح ننظر على داك لان عندها لا ننظر على لان عاستي كدون دي 3 موا راه كان يوتني ترى مازال 25 مليار مازال في مثلا سي 380 مليار الا كان يوتني نساء شفاه ولا ترى 25 مليار السنين مشغول يون يساعد ريمين يساعد شي كاس كدري مني البترول نزل راني داير سنه ويدير يساعد شي كاس راه كان يتاجي اي يدري من درنا الويد من البترول مازال يغلي البترول داكور مي لا يدري عندك روح لو كان هاد الشوارع البنات كيف لا ديكتاتور اين كدنا بلا مزوره تكتيسر مازال في سلاكه كيف لا ديكتاتور استخدم ذاك نيه هو اتبحو ذاك نيه هو يا ما يهواي ثروه دارت دولة مدنية ماشي عسكرية عثماني مد هيستوريك كيف دولة أي جي عدل نزرع كداين نزرع العسكري وقت عسكري وقت أنا روايتي تبدل مثلي إيه 62 يتفهم يا أختي تسبي دارك تسبي دارك شي 62 العسكري وقت السنوات مع البريزيدون في تسبدل مثلي الديبيتي في تسبدل مثلي الميري في تسبدل مثلي كل شيء يتسبدل مثلي عند الميربر فلك كاين الجمع يجمعوا من البراني يقول اقلب الجماعه حتى الجماعه باقي كاين راه كل شيء يقول لك الجماعه ديال لوطوريزاسيون باقي ناخذ الكريه دا بارتي معطي برناتي كي لاقاش داخل بيا واش الدوسيه داك بلوكي الكريه لاسوسياسيون تاع التوالي الى 15 16 20 يبقى تيجي ديسي روح الراشد اللي يدير بيض روح انت كيفاش راه ديك واش سي اسوسياسيون هذه ناسيوناليتي الدنيا طلع شي يحولك شي كارت دونتيتي كارت دونتيتي عرفتي كتشري بصح نون طري نون دات نيسونس فيش دو اي دو داي يمكن يصرا كارت دونتيتي لا إلا قالك ديك l'extrait naissance il y a la date de naissance c'est de 71 l'année prochaine 75 ans certificat إلا قلتي لي تدرو وين تيسيني يقتلي تيموان c'est-à-dire ترى ماشي تيموان ما راه تيمواني تموت راسك تموت مي داش خطرين باسكو الدولة على تعيشي لو كان على يوسيفي كتساوي الكارطة يكساوي الكارطة اش الكارطة ماشي والله ميرا قربان صباح تنكر وزنوز الكوارسين استجاب اش غير نفسي اش خاطرني نظام ترتي ديالي في نظام يغير شغل هذا نظام يغير باش الدوله توجور الى قال الدوله على ينسب توجور الى قال ديال الجزائر الى قال تازل ديالك ايش ولا شتي قطر فانديزنا فالدوره افون قطر فانديزنا في تيزي ولا كيدير ولاش اسميك بن علي تخدم به هنا كاين بن علوي بن قدوره تاخذ شي تساوي سميك اسمك عادي تاخذ الله ميرا داك الصباح تاخذ لك اسمك كوالا هكا ما يبغى باسكو نسعى شي دوله انايا نسى النقص يجبن امثله الجزائر اش كطلب نجري فوق الروس ديال هكا هذه تسجل فيه نروح فيه ومن بعد لكن الصغيره قاوي تولي شي خطوه ما السيد قاوي تولي ماشي شي خدمه
قلنا غادي يضرب 22 22 باش تسيدي 22 ما يتشورد مالي الغشيون مع المال الصلاح يولي ساعة 30 مليار خمس يولي فرق تسارع يولي دي ساعة مليار لحظات في راسك وهو يبطلو تسارع كم حقراني يجي الشعب ما قالوا يس الشعب كيني وايد يجيني ولا دايك نقدر نركب من الشعب نعطي من الشعب ما تسكتش كان اكن عداني اش كذا ميني فلوس اكسبوري اكن سويس مليون ما يصوب هذه في الامين لا يني غير ترى وغلا حكيت بالبريزيدونسيال صافي بيد الحكي ثلاثه ايام علاش مثل ولاش اشياء تواخذ من دابا كي تتنحاوكه كي تكون بلادنا ونديرو راينا وكي تكون مدنيه ماشي عسكريه دينا هاد البلد احنا لازم ما كاين عندنا صافا دير كوا الغاشي دي كيران في البريزيدونسي كيردا في السانكيام موند في السبعه لا القرابه عن ترى لا في السبعه الكاس الكاترا شوف الكاس اللي كاين مثلا لا نزوق اللي هو رواندا بس خير ليس بصح يعني كيردا ثلاث حوايج السانكيام موند اللي داش شفت ليه سيكي دونك ثلاثة اللي كي داش نتصور ولاش لي بريزيدونسيال قبل ما تنحاو ولاش لي بريزيدونسيال قبل ما تولي بلادنا ونديرو راينا ولاش لي بريزيدونسيال قبل ما يدير لنا الحكم المدني ماشي عسكري ماشي جو في كوريجي ان بو لو تريك ماشي الغاشي ولاش تخمم لي بريزيدونسيال ولا الغاشي لا ترونزيسيون سيتي ان برينسيپ لا ترونزيسيون سيتي ان برينسيپ صافا دير كوا البلاد نقاد ولا شي ماشي تفراديني لوكال وثوكا شنو قال ولا نحب ماشي الا مي بروبليم ما نفوطا ما لا نولدي هذا شيء 62 الا لو دافو البوفوار راك 62 لا شغله من الماتش ويكش مالي على الماتش ما يزرب لا تربح يزرب دوك انا حكيت شي نعمل ثلاثه عيون حتى الكارسي يوني لي سلاح كانت كويس البانيل اللي خدمه البانيل اللي خدمه اخدم ديك زعما ديالو ماشي ديالو هو كاع اللي لا داخل البانيل دي قداش نديول ولا تقريبا ولا يقارن اللي زرا وين ما خدش دون 2004 تقريبا لو كان زعما ريسي اذا نخدم لي كوميتي الولايه لي كوميتي لا كومي كان الناس دوك فلاس هكذا بزليس فوالا دونك البانيل صافي تقسم مين في البانيل ماشي بانيل او النخار نزرع باليدو كان نروح على البريزيدونسيال ونوي اخذ الخمسه ودنو غدا نار زيرو ودنو خاضع سبيل فاصل با بروبليم نلعبوا يا با بروبليم خلاص اتنديني صافي دير الشعب باش يقراو يقرا البريزيدونسيال مثلا لي بريزيدونسيال الا زعما الا قال لي لابيزمون يقول لي لابيزمون كي يدير بروبوز الشعب اسمى شي قريه ولا ديالو يقول لي داوا ناس نقاس نقرب اسيدي اوني كونتر الديالوغ بين مي فان الديالوغ ليبيريتي محبس ليبيريتي انا راه سافير ليبيريتي انا راه مسجرنا ثاني انا مسجرنا لي ميديا داك لي ميديا سي لي ميديا فهمت داك اي غار اي ثبت انت راه انتفاض باش تجمع وليت مليحه انتفاض باش تجمع لو كان دي ثلاثه انا 4 انتفاض باش تجمع احقر بلد التيرين ثلاثه مي ولا اللي ثلاث القوه ولا جا شاخذ بروكو كي انت اللي ظن كنت تقول هذه الجزائر ولا انت بروكين اللي تبارك في القرون تترك كلش مي اني ظن والو لا جيب لا هنا ديما بريكاد البدو علوم بعد سنقات مرض دينا بلي تحمل ظنا يا با بروبليم الحمل شحال كان شهر هذا ماشي ديما ما تحقد ضعاف حمل بس حمله يبيري لي الثانيه ليبيريد انا رسالت انا تريني زراره تسمع بوليسك كسب تريد سكار هوايه اتروح لك فريد ناشو كشي كنت في فيسبوك على حبس كشي لك خمم لا كونفيرونس اللي في البدايه ويا على حبس كشي كثر من العالم تمازح على حبس
تهضر هذاك ديالتي خايتي مخدا سيتي مخدا انا هضر على سكن شتي مخدا نجي قبل الهضره عيدي امس جارنا هنا في التوالي وغنلغى شي كرهني جورناليست مثلا تولي ما نروح هذه صحافه راه كيكثر ماشي راه فوتو نسمع نسمع الا ويا ماشي داينا فما غير جورناليست خدام مي ما تفضلش مخدا في دارهم براوس ادني ذاك كاين غتفرض اش يخدم ديك الشيء كاين دوايا هذا راه بان سيكون راه ناطق كاينين كيران يدوي كيدي اكيد 60 ان شاء الله هاك سلكو فاكي عرف سلكو فاكي قال تسمعهم كدير نفس مازالوا الحق يا دو مازال الحق راه بان دركاز تيبات مازال بان دركاز بان كاين باسطا داير عاد اللي الصح قالوا كان شي يضرب سلطه تاع الناس مي ياكي اش كيدير كوي سي مخلق ثاقيت فينا في مسجل لنا في التلفزيون اصلا تولي التلفزيون راه انت السينما تعيش اللي لا بلانيت اللي يظن لا الشعب اللي يظن لا اللي مارش اللي يظن ولا شاد الفعل بني دي مليان الزران كايك ديك زران ولا شي بريزيدونسيال زران ترك عشان الشعب ومشى لاجل الانتخابات كيفاش باش داير دونك ثلاثه الحوايج ديموند دافتي هو شو داير ديموند ديموند دافتي كذا نصوت دينادي خاطر يغفر داخل الحدود بصح الا ونا شيلين مي لا ترونزيسيون نفهمو كلاس لا ترونزيسيون ويدير اضروحن ونخدم شراء اما روحن وديوك نفهم كلاس اشو مازال تكتيوين كان شراء 20 فالا مي روحن بون الباكاج اكسيتيرا انفوت سلواي لان شراء خاطر انا حنا قال خطير ماشي دا سلواي نزواج لا كونستيتيو حتى تفي سيدي فورا نبني البروبليم ماشي هذا غوالي وانا هذا غوالي ماشي الوالي البروبليم ذا شوف البروبليم الا قاد كسنا غلا قادي غنقن في الله خاطر ما كسنا غلا قادي قلا ثور نجمع السن ايماجيني نكون يقرا نجمع ذا ويظن نجمع ذيه ويظن نجمع ذيه غنحضر يوم اش تفهم دوال ما يكسر عايبك لا ديسكسيون جينيرالية عطيك صح دونك ما يدا سوتشيش هيدي ما تيديك تكييس ويضيد تكييس حتى تنجمع ياك نعرف يا ربي ديري تبيا خاطر نكري ذا غانا يتمثل الى قفل غانا لا ريفوليسيون يجي الا قام فونسي يدس الا قال خدج ما من يكون خاصني نلحو مي الا قال خدج كاد الحاجه اللي خاطر الا قال يقول لنا ماشي مخالفه يديش صافي ديك شداداوي مخالفه يديش خيرك خاطر ثورة ما هضراك ديال نتسا يمكن تفهم مع يديش ودي فهمي ديك فهم انا هضر شو لا ولا يهضر لي ماني سالي مري لماذا والله راهي مخالف اكيد يساك بالك كاين كتخمم ضيد عارف بالك كاينه ثاني كتخمم ضي خوص مزمرات تسقام شويه مزمرات تسمح شويه سي الحقي ما بغاش شويه سي الحقي وينا وكذا مخالف ماشي ديالنا اللي فليس سكوز منا خاطر ايش كذا سكوز منا سيجي بالك كنت مخالف باش ما مخالف ما تكلف فيها كاع الاول انا مخالف الشهيه هوايه انا مخالف المعاده دونك اثنى ماشي دابا كنا بانت بالعكس ناس كثير يقام الحيله ان فوت البريزيدون هذه فاز بريزيدونسيال اخرى البريزيدونسينا سيكساون زعما ديك الساعه هذه يخدم لا كونستيتيسيون هذه يخدم مع هذه يخدم لان شي قانون نخدم لا كونستيتيسيون مي داني ثلاثه تريد ثورة وإذا شي قانون لا كونستيتيسيون تاع بريزيدونس اللهم مثلا مثلي تامر تاجيك وليدي إلا قال عن الصفايني لا إن شي ولا هني خابط في قناة حنصل على مين أتصل الله تريك تشك ضرر الشعبان طال خابط في قناة حنصل ولا تشك ضرر صافي دير ثمور ثقي ساعة قوال النبار أنا البروبليم هذه القوال لا البروبليم هو تابليكين القوال أو زوج تعطي الغرج فاهم البروبليم ديال القوال هو اللي يخدم هو تابليكين القوال البروبليم هو تابليكين القوال وكي تابليكين القوال اللي تابليكين في ناس القرن أصلا القرن نحاول كاع صافي ديرك ماشي اسميت التجديد ونسارع حتى الكار ما بغيتش نكوبي روايه تكوبي كاع الله غالب الا قد تشوف هذا الكار الا قد تشوف هذا الا قد تكوبي الله غالب تكوبي لا دخل لا مورتا كيف ساعه نبغى نعنوب